Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, dengan NIM 12320200097 dari kelas PAI 3C. Video ini diperuntukkan untuk mengerjakan tugas UTS, ujian tengah semester, untuk matkul English for Study. Question 1, to explain the background of the research from the above abstract, atau latar belakang dari abstrak tersebut gitu. The background of this research is the rapid development of Islamic thought throughout history. The researcher is interested in understanding the factors that contribute to this development, such as the open mindedness of Muslims toward foreign ideas, the love of science, and the role of educational institutions. The abstract suggests that the researcher aims to provide a comprehensive overview of the historical development of Islamic thought and its impact on Islamic civilization. Yang artinya dari latar penelitian tersebut atau latar dari abstrak tersebut, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat pemikiran Islam sepanjang sejarah. Peneliti tertarik untuk memahami faktor apa saja yang berkontribusi pada perkembangan ini, seperti keterbukaan umat Islam terhadap ide-ide asing, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, dan peran institusi pendidikan. Abstrak menunjukkan bahwa peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan historis pemikiran Islam dan dampaknya terhadap peradaban Islam. Question 2. Explain the research purpose from the above abstract, yaitu tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. The primary purpose of this research is to examine the development of Islamic thought and civilization throughout history. The researcher seeks to identify the key factors that influenced this development, the specific fields of study that were pursued by Islamic scholars, and the overall impact of Islamic thought on the life of Muslim and the world. Jadi artinya tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan pemikiran dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi perkembangan ini, bidang studi spesifik yang ditekuni oleh para ilmuwan Muslim, dan dampak keseluruhan pemikiran Islam terhadap kehidupan umat Muslim dan dunia. Question 3. Explain the type of research method has been used, atau metode apa yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Based on the abstract, the researcher employed a library research method. This means that the data for the study was primarily collected from books, articles, and other literary sources related to the topic of Islamic thought and civilization. Library research is a common approach in humanities and social science, allowing researchers to delve into existing knowledge and theories. Jadi artinya metode penelitian berdasarkan abstrak. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang artinya data untuk penelitian ini terutama dikumpulkan dari buku, artikel, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pemikiran dan peradaban Islam. Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan umum
dalam humaniora dan ilmu sosial, memungkinkan peneliti untuk menggali pengetahuan dan teori yang sudah ada. Question 4. Explain the research finding of your research based on the development of Islamic thought and civilization in history perspective. The researcher found that the development of Islamic thought was significantly influenced by factors such as the openness of Muslim societies to foreign ideas, the emphasis on education and learning, and the contribution of Muslim scholars in various fields. The study also revealed that Islamic civilization flourished during certain periods, particularly under the Umayyad and Abbasid dynasties, and had a profound impact on the development of science, philosophy, and art. Nah, temuan penelitian. Dari penelitian tersebut, peneliti ini menemukan bahwa perkembangan pemikiran Islam sangat dipengaruhi oleh faktor seperti keterbukaan masyarakat Muslim terhadap ide-ide asing, penekanan pada pendidikan dan pembelajaran, dan kontribusi para ilmuwan Muslim di berbagai bidang. Studi ini juga mengungkapkan bahwa peradaban Islam berkembang pesat pada periode tersebut, terutama di bawah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, dan memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga seni. Question 5. What is your suggestion on this research? Will the abstract provide a solid foundation for understanding the development of Islamic thought and civilization? I would suggest that future research could delve deeper into the following areas. 1. Comparative analysis. A comparative study of Islamic thought and civilization with other major civilizations. Examples: Chinese, Indian, and Western, could provide valuable insight into the unique characteristic of Islamic thought and its global influence. 2. The role of women. The contribution of Muslim women to Islamic thought and civilization should be explored in more detail, as they have often been overlooked in historical narrative. 3. The impact of colonialism. The impact of Western colonialism on Islamic thought and civilization should be examined, as it has had a profound and lasting effect on the Muslim world. Saran saya tentang abstrak tersebut, meskipun abstrak memberikan dasar yang kuat untuk memahami perkembangan pemikiran dan peradaban Islam, saya menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat menggali lebih dalam ke dalam area-area berikut. Yang pertama, analisis komparatif. Studi perbandingan antara pemikiran dan peradaban Islam dengan peradaban besar lainnya, misalnya Cina, India, dan juga Barat, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik unik pemikiran Islam dan pengaruh globalnya. Yang kedua adalah peran perempuan. Kontribusi perempuan Muslim terhadap pemikiran dan peradaban Islam harus diteliti lebih detail karena seringkali diabaikan dalam narasi sejarah. Yang ketiga yaitu dampak kolonialisme. Dampak kolonialisme Barat terhadap pemikiran dan peradaban Islam harus diperiksa karena telah memiliki efek yang mendalam dan abadi pada dunia Muslim. Mungkin cukup sekian video untuk melaksanakan UTS
English for Study. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam berbahasa Inggris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.